वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। लेकिन जनाब अर्ज ये है कि बांग्लादेश ने अपनी दूसरी अहम बंदरगाह जिसका नाम है मोंगला बंदरगाह, उस तक पाकिस्तान और चीन को रसाई दे दी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस बंदरगाह पर $400 मिलियन की सरमायाकारी करेंगे, इसे तरक्की देंगे और पाकिस्तान इस बंदरगाह के जरिए ना सिर्फ अपनी समुद्री तिजारत को फरोग देगा बल्कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी हासिल करेगा। और ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेगा बल्कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की वो जो मुर्गी वाली गर्दन है ना, जिसको चिकन नेक कहते हैं, उसको भी दबोच लेंगे। और ये सूरत हाल ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि भारत के लिए ख़तरनाक भी है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किस तरीके से बांग्लादेश के साथ इस सारे मामले को सेटल किया है और एक अहम तज़वीराती फैसला जो है वो इस नतीजे में सामने आया है। क्योंकि ये जो बंदरगाह है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, ये चिटागोंग के बाद बांग्लादेश की दूसरी बड़ी बंदरगाह है। और चीन ने जैसे ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया था तो उसने बांग्लादेश को भी अपने इस BRI के अंदर शामिल किया था और उसने चिटागोंग बंदरगाह का एक टर्मिनल हासिल करने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ इस मोंगला पोर्ट को भी हासिल करने की कोशिश की थी। अहम बात यह भी है कि इस मोंगला पोर्ट का एक टर्मिनल इस वक्त भारत के कंट्रोल में भी है। और बांग्लादेश के अंदर ये जब बगावत हुई थी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ, तो उससे कुछ अरसा कबल ही यानी 2024 में भारत ने इस बंदरगाह के लिए एक टर्मिनल के लिए बोली दी थी और उसके बाद उस टर्मिनल का उसने कंट्रोल हासिल किया था। और इनफैक्ट भारत की तरफ से ये इकदाम चीन को बांग्लादेश के अंदर स्ट्रेटेजिक रसाई से रोकने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। सूरत हाल बदल गई है इस वजह से कि बांग्लादेश के अंदर एक भारत मुखालिफ सरकार सामने आई है और उसने आते साथ चंद इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी किए हैं। और इस फैसले की अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो 53 साल 53 इयर्स बैक ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को बांग्लादेश की किसी बंदरगाह तक रसाई मिली। और मोहम्मद यूनुस साहब की हुकूमत के कंट्रोल संभालने के बाद इस साल मार्च में पाकिस्तान की पहली शिप, कार्गो शिप, जो कि 25 मेट्रिक टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंची थी, उसे इस बंदरगाह तक रसाई मिली थी। इससे पहले सकूत ढाका के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर इस तरह की रसाई कभी नहीं मिली थी। और ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था। ना सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट था बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में, बल्कि ये पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इजाफा था। इसके साथ साथ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद चीन ने भी बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा किया और चीन ने बांग्लादेश को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट भी की, सरमायाकारी भी की और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग भी की, जिसके नतीजे में बांग्लादेश की तरफ से इंडियन सरहद के करीब एक मतरूक एयर स्ट्रिप को चीन के कंट्रोल में दिया गया। और ये स्ट्रिप भी भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे का सबब बनी और भारत ने इस मामले पर बांग्लादेश की हुकूमत से सरकारी सतह पर, सफारती सतह पर एहतजाज भी किया। और इसके बाद ये जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, इनमें मुसलसल इजाफा होता गया। अभी रिसेंटली चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे और उनके पाकिस्तान आने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट राब्ता हुआ था चीन और बांग्लादेश के दरमियान। और उस राब्ते के नतीजे में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा बांग्लादेश का राह हमवार हुई थी। और इसी मुलाकात में जो कि मोहम्मद यूनुस साहब के साथ हुई थी ढाका में जनाब इसहाक डार साहब की, उसमें इस बंदरगाह तक पाकिस्तान और चीन को रसाई देने के हवाले से बात हुई, जिस पर असूली इत्तफाक कर लिया गया। पाकिस्तान और चीन की तरफ से यह पेशकश की गई थी बांग्लादेश को कि वो अपनी इस मोंगला पोर्ट का कंट्रोल चीन और पाकिस्तान को दे दे। अगर पाकिस्तान को नहीं देना तो चीन को इसका कंट्रोल दे दे, ताकि इस जो पोर्ट है इसको पाकिस्तान और चीन मिलकर इस्तेमाल कर सके और इससे हासिल होने वाला रेवेन्यू बांग्लादेश की जो मईशत है उसको सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश ने इस
इसका कंट्रोल पाकिस्तान और चीन को देने से माजरत की, ये कहते हुए कि चूंकि इसके एक टर्मिनल का कंट्रोल इस वक्त इंडिया के पास है और इंडिया के पास उस टर्मिनल का कंट्रोल होते हुए बाकी पोर्ट का कंट्रोल अगर पाकिस्तान और चीन को दे दिया जाएगा तो इस पर न सिर्फ भारत को एतराज होगा बल्कि बांग्लादेश में भी इस सारी सूरत हाल पर बहुत ज्यादा सवालात उठेंगे। लिहाजा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक टर्मिनल का अब इंडिया के पास मौजूद है और ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बरकरार है, उसके खात्मे के बाद ही ये जो कंट्रोल है ये पाकिस्तान और चीन को मुंतकिल किया जा सकता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वजीर खारजा के इस दौरे का। अब ये जो रसाई है पाकिस्तान और चीन को मोंगला पोर्ट तक मिलने की, इस पर भारत पर असरात क्या होंगे या ये भारत के लिए खतरनाक कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। मंगला ये जो पोर्ट है ये भारत की वो जो चिकन नेक है जिसमें भारत की 7 रियासतें आती हैं और एक 32 किलोमीटर एक स्ट्रिप है, कॉलगरी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वो इन 7 सिस्टर स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ती हैं। ये जो मोंगला पोर्ट है ये उस चिकन नेक से महज 22 किलोमीटर के फासले पर है, सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर है। लिहाजा इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पाकिस्तान और चाइना के लिए तो है ही है, लेकिन ये इसकी अहमियत इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस चिकन नेक को अगर 32 किलोमीटर वाला जो एरिया है वो अगर काट दिया जाए तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं ये भारत से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगी और भारत अपने 2 मुखालिफिन यानी चीन और पाकिस्तान को अपनी इस चिकन नेक के इतना करीब यानी महज 22 किलोमीटर दूर देखना किसी तौर पर भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके नतीजे में इंडिया के लिए ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करना ना सिर्फ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा बल्कि उसको अपने इस बॉर्डर पर यानी बांग्लादेश से मुत्तसिल बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में फौज और एयरफोर्स को तैनात करना पड़ेगा। इससे पहले जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो ये वो टाइम था जब इस बॉर्डर के ऊपर इंडिया को अपनी को ज्यादा बड़ी तादाद में फौज रखने की जरूरत नहीं थी और शेख हसीना वाजिद के दौर के अंदर ये जो इंडियन गवर्नमेंट थी इसने बांग्लादेश के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा रसाई हासिल की थी बल्कि बांग्लादेश की ये जो 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं चिटागोंग और मोंगला, इनके टर्मिनल्स भी इंडिया ने हासिल किए थे और इसका बुनियादी मकसद ये था कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रास्ते में रुकावट को क्रिएट कर सकें। अब मुझे सूरत हाल तब्दील होती हुई महसूस होती है और पाकिस्तान और चीन का ये जो मोंगला पोर्ट है इस तक रसाई मिलने के बाद जो दबाव है वो एक जानिब तो इंडिया पर शिफ्ट हो गया है, जबकि इसके नतीजे में पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बहुत सारे नए मौके भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे हालिया दिनों में गुजारिश की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बर्फ थी वो पिघली है। 53 बरस के बाद पहला मौका था जब ये जो है पाकिस्तान का पहला बहरी जहाज 25 मैट्रिक टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा था और फिर वो चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स पर भी जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रसाई है इसके अमल का आगाज इस साल के आगाज पर हो गया था। उसके साथ साथ जनवरी 2025 में ये जो पोर्ट है मोंगला पोर्ट, इसकी तरक्की के लिए चाइना ने इन्वेस्टमेंट करने की पेशकश की थी जो इसकी मालियत तकरीबन $335 मिलियन थी। अब इसकी जो सरमायाकारी का रेशो है उसमें इजाफा कर दिया गया है और अब तकरीबन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी चाइना की तरफ से। और उसके साथ साथ जो रसाई है उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान को। एक तो ये कि पाकिस्तान की तजारती रसाई समंदर के ज़रिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ साथ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भारत के ज़रिए समुद्री रास्तों पर इन्हिसार कम करने का मौका मिलेगा। चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त तजारत पहले तो महदूद थी, अब तो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ रवाबत बहाल होने के नतीजे
میں بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں تک جو پاکستان کی براہ راست رسائی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ مونگلا پورٹ بنگلہ دیش کی دوسری بڑی سمندری بندرگاہ ہے اور یہ بھارت کے مشرقی ساحلوں کے قریب ہے۔ اس سے پاکستان کی بحری تجارت کے نیٹ ورک میں نہ صرف تنوع آئے گا بلکہ پاکستان کو ایک نئی اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے علاقائی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوگا۔ جبکہ چین کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں توسیع کا یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چانس ہے، جس کے ذریعے میری ٹائم گیٹ وے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو سرمایہ کاری ہے یا مونگلا پورٹ تک جو رسائی ہے اس کے نتیجے میں جو چین ہے اس کو بحر ہند میں اپنی موجودگی کو بڑھانے میں مدد ملے گی، جس کے نتیجے میں مشرقی ایشیا اور افریقہ تک چین کو رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اس سے چین کو چٹاگانگ پورٹ، جہاں بھارت اور چین دونوں سرمایہ کاری کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور متبادل مرکز بھی ملے گا۔ اب اس ساری صورتحال کا جو بھارت ہے اس کے لیے خطرات اس میں کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھارت کے چیف آف ڈیفنس انل چوہان نے ایک مرتبہ میڈیا حالیہ دنوں میں یہ مئی کے واقعات کے بعد اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ یہاں پر اب ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، یعنی بھارت کی مشرقی سرحد پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ تو اشارہ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے جو ایک اسٹریٹجیکل ریلیشنز ہیں اس میں اضافے کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اور حالیہ دنوں میں پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب، انہوں نے بھی اکانومسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے مشرق سے اٹیک کرنے کا انڈیا کے اوپر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ تو مشرق میں پاکستان کے مشرق سے جو راجستھان اور دیگر ایریاز آتے ہیں اس سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، اور مشرق سے بھارت کا مشرق یعنی بنگلہ دیش سے بھی اس کی مراد لی جا سکتی ہے۔ اب اس کے جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ بھارت کے لیے اس کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کے لیے خدشات ہیں۔ ایک تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ خطرہ ہے چکن نیک، اور چکن نیک کے جو علاقے ہیں جن میں اروناچل پردیش بھی شامل ہے، ناگالینڈ بھی ہے، وہاں پر چین کا حق ملکیت موجود ہے، کیونکہ وہ تبت کے ساتھ نہ صرف ریلیٹ کرتے ہیں بلکہ چائنا نے اروناچل پردیش کے لیے گیانگ کا اپنا ایک چائنیز نام بھی ان کو دے رکھا ہے، بلکہ بہت سارے علاقوں کے لیے چین نے ان ایریاز کے نام اپنے جو مناسبت ہے تاریخی حوالے ان کے مطابق رکھے ہوئے ہیں۔ اب باٹل نیک کے قریب چین کو ایک نہ صرف ایئر اسٹرپ مل گئی ہے بلکہ باٹل نیک کے قریب جو ایک پورٹ ہے وہاں تک اس کی رسائی بھی ہو گئی ہے۔ وہاں تک رسائی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی چین اس ریجن میں بھارت کے مقابلے میں نہ صرف اور زیادہ مضبوط ہوا ہے بلکہ اس کو اپنی تجارتی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ فوجی نقل و حرکت میں بھی زیادہ آسانی حاصل ہو گئی ہے، اور ان آسانیوں کا جو بوجھ ہے وہ یقینی طور پر بھارت کے اوپر سامنے آئے گا۔ اب بھارت کو یقینی طور پر ان تمام فیصلوں کے ساتھ نہ صرف جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بھی لاحق ہو گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بھی تناؤ آیا ہے۔ اور منگلا پورٹ چونکہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے جس میں آسام اور تریپورہ ہے اس کے لیے ایک اہم ترین راستہ ہے، اور یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر بھارت کو اندرونی شورش اور بغاوت والی سچویشن کا بھی سامنا ہے، اور یہاں پر بھارتی فوج کے اوپر آئے روز حملے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سینیریو کے اندر یہ جو ایک پاکستان اور چین کی طرف سے یہ جو ایک ماسٹر سٹروک پلے کیا گیا ہے، یہ جو ایک اہم کارڈ کھیلا گیا ہے، یہ اس ریجن کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں خاص طور پر اسٹریٹجک
ان کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے، خاص طور پر چین اور انڈیا کے ریلیشنز میں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کے اندر۔ یہ ایک بڑا ہی اسٹریٹجیکل شفٹ ہے، اور اس کے اثرات یقینی طور پر ہمیں آنے والے دنوں میں اس خطے کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے ملیں گے۔ اگر پاکستان اور انڈیا اور چین کے درمیان یہ جو تناؤ ہے اس وقت یہ کم نہ ہوا، اگر یہ تناؤ کم ہو گیا تو پھر تو یہ ایک پرامن بقائے باہمی کے اصول کے مطابق آپ اپنا ٹرمینل چلائیں، ہم اپنا ٹرمینل چلائیں گے، اس طرح یہ صورتحال آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر تناؤ برقرار رہتا ہے، تناؤ میں شدت آتی ہے، یا ایک اور انڈیا پاکستان جنگ ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھارت کے لیے یہ جو اپنا ان کا جو مشرقی بارڈر ہے اس پر تناؤ کو کم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، جس کا مقصد یہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کی فوجی قوت انفیکٹ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک فوجی حصہ مغربی سرحد پر ہوگا بھارت کی، اور ایک فوج کا حصہ اور ایئر فورس کا ایک حصہ مشرقی سرحد پر ہوگا۔ اور آلریڈی بھارتی ایئر فورس اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ان کے پاس طیاروں کی شدید قلت ہے، اور ان کے اسکواڈرنز کی تعداد 46 سے کم ہو کر 29 آ گئی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر ان کے پاس ایئر اسکواڈرنز کی تعداد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان سے لڑنے کا جو خواب ہے وہ محض خواب ہی رہے گا۔ البتہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی پیش رفت تو ڈیفینیٹلی ہے۔ اپنے اگر ضرور حاصل کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔